Good evening guys. Kamusta kayo? Sana ay okay lang kayo palagi. At ako okay lang. Tara, biyahe tayo. May booking na nga ako guys dito sa may Bontard, Marcos Highway. Dalawang deliver. Ang unang deliver natin guys dito sa Dominican, tapos yung isa Tadyangan Tuba, Genesis Point sa Irisan guys. Time check pala guys, 9:20 na ng gabi. Kaka-duty lang natin. Gandang gabi sa inyo. Good evening po. Sir Charles po. Okay. Number 158. Sir? Ano po? Action cam. Nagko-content po ako, sir. Opo. Ito po yung egg. Wait lang, sir. Okay lang, masama kita sa video, sir. Sure. Okay po. Thank you. Sige po. Thank you, sir. Ano po? Insta 360 po. Insta 360. Opo. Sa Shopee meron din po. Sige po. Thank you, sir. Hi, ma'am. 979. 979 po. Kung meron na. Thank you. Hello po. Hello po. Good evening po. Andito na po ako sa Stanford. Sige po. Palabas na po ako, kuya. Wait lang po. Okay po. Thank you. Thank you po. Andito tayo ngayon guys sa La Trinidad. May deliver tayo. Yung Starbucks nga kanina, double run yun. Yung isa dito sa may Buyagan guys. Makakuha sana tayo ng booking or backload man lang. Thank you po. Thank you. Ano po? Good evening. 683 po. Ma'am, thank you. Okay lang masama kita sa video po. Thank you. Naka-receive tayo ng tip guys. Thank you po sa tip. 7 para 7. Alright guys, kakatapos lang natin magpagasolina. Thank you sir. Kulang. May booking na tayo dyan sa may JNR Minimart Rimando guys. Morning po. Grab po. Thank you. Number 400 po. Thank you po. 01506 po. Yes po, okay na po. Thank you. Morning po. 174 po. Fine sir. Thank you. Tambak guys. McDonald Insular. Happy. One hour waiting to sigurado. Ito na naman po. Marcos Highway ang pickup. Time check guys. 4:20 na ng madaling araw. Waiting lang ako ng last booking. At pagkatapos nga noon, uwi na.
Good morning guys. Ingat palagi. Peace out.